Gusto day ta kinyam nga basher tarog sa raaw ta buksit mo ay talaga agbutikang kang ka ditoy katuro di ka pa yata nakakakain sa masarap na kainan. Hoy, for your information, excuse me with feelings and emotion ko nakmanin. Makitkitam day tanay top silogan yan day tati agkakaimas nga masida ko nakmanin abay isuna iti Talavera Supermarket Junior ditoy Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Ket i-check tayo nga kabsat no kasano ka imas iti putahi dakin no kasano ka ado iti serving da. Oh, kasla ka maday ito niya. Iti ko ada ka kabsat pork silog da 150 lang, chick silog 150, bang silog 150, crispy silog 150, long silog 150, sisig silog 220, rib silog 190. Gusto day ta kinyam nga basher tarog sa raaw ta buksit mo ay talaga agbutikang kang ka ditoy kuna maninain iti drinks damait adati 1.5 drinks 80 pesos, iti Coke 25, Royal 25, Sprite 25, Mineral 25 kuna maninain ipagbagam nga kwahan na makapangpangan ti na iimas nga papanganan o may katay ta pakitaan ka kuna maninain kanya mo na pakitaan ka tigkakaado nga makan. Abay gayam isuna iti Will Pro Auto Shop. Ayan, Will Pro kuna manin si pating kore ka laglamen kana manin. Auto si Bossing. Oh. Bulaklak. Oh, bulaklak. Yan. Chicharon bulaklak. Pangat mo. Putok batok. Putok batok. Putok batok. Oh, kadua ni Ronald Vlog. Ate na, chicken danay, oh, tanukan nam atoy, ure kala kwan, solve. Muna manin ang long silog. Yan. Ay, ano? Okay, long. Long silog. Pork silog. Rib silog. Bang silog. Ano toy? Pata. Patalok, ha? Belly, oh, sisig, silog. Putok batok. Wala maninain. Oh. Sige putok batok. Tapos no kinam mo hanggang agkaputok. Anak manina na. So kaman tayo to ramanan tayo. Located lang ato iso nakabsat iti Baligatan, Highway Baligatan. Tapos tapat iso na ti Petron, abay ti Will Pro side ti Talavera. So ajay kasla paglakwan dyan oh. So nga amin kayo kakabsat ket umayen manganen tapnon ti kasta kay mabsog kay nga kasla kanya may kin ni Ronald Vlog nagdakil buksi na kuna manina. At ang bukas pala nito mga kaibigan ay 5 PM to 2 AM. Ayun, so nga da kayo nga agsaraaw ti buksit na aki mapangkayla gumatang ditoy tagamen solve iti makan. O salamat na nagado. Wala maninen